Hi friends, let's continue learning some more sets of opposites. This is our 10th class dedicated to learning sets of opposites. And I believe this is a very good way of learning new vocabulary because we are learning one word with its opposite, and that way it's easier to record it, to keep it in our mind. Okay? So let's begin with to offer and to refuse. Okay? Offer and refuse. These are verbs. Son ofrecer y negar. For example, I want to offer you some tea. Quiero ofrecerte té. Okay? You can accept or you can decline. Okay? But now, imagine you ask me for some tea and I refuse to give you some. Okay? Si yo les ofrezco té, I offer you some tea. Yo les ofrezco. Pero ahora yo les niego té. Ustedes me piden a mí y yo les niego té. I refuse to give you some tea. Okay? Yo les niego té. Right? So, to offer, I will offer him my help. I will offer him my help. Yo voy a ofrecerle mi ayuda. Okay? Ahora ella viene y me pide ayuda. She comes and she asks me for my help. Ella viene y me pide por mi ayuda. And I will refuse helping her. Okay? Yo voy a negarle ayuda. I will refuse her my help. Okay? So those are examples with to offer and to refuse. Now we have rich and poor. Rico y pobre. Okay? I am not a rich man. Yo no soy un hombre rico. But I would like to be rich. Me gustaría ser rico. But I'm not a poor man either. Tampoco soy un hombre pobre. I am not a poor man either. Okay? So you have poor people that do not have too much money. Ahí tenemos personas pobres que no tienen mucho dinero. And rich people who have plenty of money. Que tienen mucho dinero. ¿Sí? Personas ricas que tienen mucho dinero. We have permanent and temporary, okay? Permanente y temporal o temporario, okay? I will leave this pen on the table, okay? Voy a dejar este lápiz, esta lapicera sobre la mesa. But it will not be permanent. No va a ser permanente. It will be temporary. Va a ser temporario. Because later I will take it back. Porque luego lo voy a volver a tomar. Okay? This is the permanent place for my books. Este es el lugar permanente para mis libros. Okay? Some books I leave on the sofa. Algunos libros los dejo en el sofá. But that's not the permanent place. That is a temporary place. El sofá no es un lugar permanente, es un lugar temporal. Bien. Poverty and wealth. Pobreza y riqueza. Okay? Okay. I cherish wealth and of course I run away from poverty. Yo quiero riqueza y trato de huir de la pobreza. Okay? Poverty, nobody likes poverty. Okay? A nadie le gusta la pobreza. Everybody is attracted to wealth. Todo el mundo está atraído por la riqueza. Okay? We have rough and smooth. Rough es áspero o también irregular. Y smooth es lo opuesto, liso o suave. ¿Sí? Por ejemplo, una mesa que no está lijada, una mesa que recién está cortada. ¿Sí? The surface is very rough. I pass my hand on the table and the surface is very rough. Yo paso la mano por la superficie de la mesa, the surface, la superficie, y está muy áspera, ¿sí? It's very rough. So I will pass some sandpaper on the surface. Voy a pasar ¿cómo es? Papel de lija sobre la superficie. Papel de lija para lijar la mesa se llama sandpaper o papel
papel arena, ¿sí? Sandpaper es papel de lija. I will pass some sandpaper on the surface. Voy a pasar papel de lija sobre la superficie. Afterwards, después, the surface will be very smooth. La superficie va a estar muy lisa o muy suave, ¿sí? Smooth. We have private and public, para privado y público. So we have public schools and private schools, public universities and private universities, okay? In my country, where I come from, there are public universities that are free for everybody and private universities where you have to pay to go. O sea, en mi país tenemos universidades públicas que son gratis para todos y universidades privadas que son que hay que pagar, okay? So, most people go to the public university. La mayoría de la gente va a la universidad pública. And fewer people go to the private university. Y menos personas van a la universidad privada. We have sober and drunk. Sober and drunk. Para sobrio y ebrio, okay? I am very sober now. Ahora estoy muy sobrio. I don't drink alcohol, so I'm always sober. Yo no bebo alcohol, por eso estoy siempre sobrio. He drinks alcohol. Él bebe alcohol. Now he is very drunk. Ahora está muy ebrio. Okay? He got drunk with alcohol. Él se emborrachó o quedó ebrio con el alcohol. Okay? So, people who drink alcohol get drunk. Las personas que beben alcohol quedan ebrias. So, the day after, they are already sober again. El día siguiente están nuevamente sobrios. Sober. Start and finish. Para comenzar o empezar y terminar, ¿sí? I will start my homework. Voy a empezar mis deberes. O I will start doing my homework. Voy a empezar a hacer mis deberes. ¿Ok? I will finish doing my homework. Voy a terminar de hacer mis deberes. I will finish doing my homework. ¿Ok? Voy a terminar de hacer mis deberes. Tenemos synonym and antonym. Antonym, que es lo que estamos viendo. Antónimos. Sinónimos son las palabras que son iguales, que tienen, mejor dicho, que tienen palabras diferentes que tienen el mismo significado. So synonyms are different words that have the same meaning, okay? And antonyms are different words that have the exact opposite meaning. Así que antónimos son palabras diferentes que tienen el significado exactamente opuesto una de la otra, ¿sí? We have tame and wild, para domesticado o manso y salvaje. For example, I have 2 horses. Tengo 2 caballos. I have 2 horses. One of them is tame. Uno de ellos está domesticado o es manso. So, I can ride on my tame horse. Así que puedo cabalgar o andar sobre mi caballo domesticado o manso. However, sin embargo, the other horse is wild. El otro caballo es salvaje. So, entonces, o therefore, entonces, por tanto, I cannot ride on my wild horse. No puedo andar sobre mi caballo salvaje. Because it is very dangerous. Porque es muy peligroso. We have them and us. Para ellos y nosotros. Them and us. Okay? This is for them. Esto es para ellos. And this is for us. Y esto es para nosotros. We have poetry and prose. Okay? Poetry and prose. This is poesía y prosa. Okay? So, I don't enjoy reading poetry. Yo no disfruto leer poesía. Okay? En realidad, I actually get bored reading poetry.
Yo me aburro leyendo poesía. However, sin embargo, I enjoy reading prose. Yo disfruto de leer prosa. ¿Sí? I enjoy reading prose, like novels, biographies, okay? Like essays, así que novelas, biografías, ensayos, ¿sí? Essays son ensayos. Tenemos odd and even, ¿ok? Odd es impar, even es par, ¿ok? Así que even, par, por ejemplo. There is an even number of pencils on the table. Hay un número par de lápices sobre la mesa. There is an even number of pencils on the table. But there is an odd number of people in the party, at the party, okay? Hay un número impar, ¿sí? De personas en la fiesta. There is an odd number of people at the party, okay? También se puede decir, existe la palabra uneven. Uneven, ¿sí? Even dijimos que es par. Sin embargo, uneven no significa impar. Uneven significa desparejo. Desparejo. Algo que está desparejo está uneven. El opuesto a even, que es par, es odd. Bien, así que no se confundan con esto. Y tenemos nuestro último par de opuestos, que es always y never. Always es siempre y never es nunca. Okay? For example, I always forget the keys of the car. Yo siempre me olvido de las llaves del auto. I always forget. Yo siempre me olvido. Okay? I never forget. Vamos a ver, ¿qué decimos con never? I never eat beef, por ejemplo. Yo nunca como carne. I never eat beef. En realidad es mentira, ¿verdad? Pero podemos decir I never go out. Yo nunca salgo. I never ride on horseback. Yo nunca ando a caballo, ¿sí? I never ride on horseback. Yo nunca ando a caballo. O I never flew by plane. Yo nunca volé de avión. I never flew by plane. I always travel by car. Yo siempre viajo de auto. I always travel by car. Bien, let's review all these words one more time, aloud. Aloud es en voz alta, ¿sí? So we have offer, refuse, rich, poor, permanent, temporary, poverty, wealth, rough, smooth, private, public, sober, drunk, start, finish, synonym, antonym, tame, wild, them, us, poetry, prose, odd, even, y tenemos always, never. So these are the sets of opposites that we learn today. Okay, so today we finish our list here, but we will continue later with another list with more sets of opposites. So thanks for watching, and I'll see you in the next class. Goodbye.